Sí, doncs ell a més afegeix una sèrie de noms més com en, bueno, hem dit el Robert Mulligan, però també Alan Pakula o Franklin Schaffner, Hill, tots aquests directors d'aquesta generació que van sortir de la televisió, encara que ell també, però ell considera que són una mica abans, que van venir un pèl abans que ell. William Friedkin considera que els anys 60 van ser l'era daurada de la televisió, quasi tot era en directe, potser excepte les comèdies, els sitcoms, potser les comèdies televisives, però que eren en film, però la resta era tot fet en directe i extraordinàriament original i potent. També com a director ell destaca John Frankenheimer, que per ell era com un ídol i probablement el millor d'aquella època. He's good. His answers are better than mine. Tangerine Dream is a group that I was in Germany, in Frankfurt, and somebody told me that there was a concert in the Black Forest at midnight by a group called Tangerine Dream that played new music, like music of the Spheres. Yeah. And go ahead. Sí, sure. Em trobava a Alemanya un dia i una persona, a Frankfurt concretament, i una persona em va dir: ei, n'hi ha un concert als Boscos Negres, als Black Forest de les Rodalies d'Amsterdam, amb un grup que es diu Tangerine Dream, que fan una nova música, la música de les esferes. Bueno, suposo que era molt intrigant. I went to this concert. It was in an abandoned church in the Black Forest in Germany. It started at midnight. There were no lights in the room. It was completely dark except for the lights of their electronic musical instruments. It was 3 musicians. El concert era en una església abandonada enmig d'aquests Black Forest de prop d'Amsterdam. El concert començava a la mitjanit i estava tot fosc, excepte les llums que enfocaven els instruments electrònics d'aquests músics, que eren 3. They didn't play songs. They just kept playing stuff. I don't know what the hell. Imagine total darkness except for little flashing lights on electronic instruments. And there were, I don't know, hundreds of people there, close to 1,000. And they were mesmerized. And so was I. We were completely transported by this music. Realment no feien cançons, sinó que anaven tocant coses, podríem dir. Imagineu-vos tota aquesta foscor total en la qual només l'única llum és sobre aquests instruments i aquestes quasi 1.000 persones que estaven assistint a aquest concert van quedar hipnotitzades per aquesta música, van quedar transportades per aquesta música. I met with the band after the concert, which ended at about 3 o'clock in the morning. Em vaig veure amb els músics de la banda després del concert que va acabar a les 3 de la matinada. I didn't used to get as tired then as I get now. Normalment no es cansava tant com ara. I met with the band and I told them that when I make my next film, which I didn't know what it was going to be, this was right after The Exorcist, I said, when I make my next film, I want you guys to do the music for this film. I don't know what it is. Sí, quan els vaig dir que segur que volia fer la música de la meva següent pel·lícula, que encara no sabia quina era després de L'Exorcista, però clarament els deia que volia que la fessin ells, encara que no els hi podia avançar res, perquè no sabia ni quin projecte seria. About 4 years later, I decided to make Sorcerer, and I sent them the script, and I talked to the leader of the band, a man named Edgar Froese, F-R-O-E-S-E, and he died a couple of years ago.
But I spoke to him, I told him what the film was about, I gave him the script, and I said, now I want you to record music, your impressions of what I told you and what's in the script, before I ever made the film. 4 anys després vaig decidir tirar endavant el projecte de Sorcerer i li vaig enviar el guió al Edgar Froese, que de fet va morir fa un parell d'anys, que era el líder de Tangerine Dream. Li vaig explicar com seria la història, li vaig enviar el guió i li vaig demanar que fes una música basada en les explicacions que li havia donat i en el guió que ell acabava de llegir. One day I was filming in the jungle, Tuxtepec, Mexico, and a package arrived from Veracruz. It was sent to Veracruz and forwarded to me in the jungle of Tuxtepec, in the Mexican Amazon. And it was about 3 hours of music that they had recorded. And later, when I went to edit the film, I couldn't listen to the music for about a month. I didn't know what the hell it was. It was in big reels that we couldn't play anywhere in the jungle. And much later in the editing room, I listened to this music and I edited the film to the music. The music was not written for the film. I edited my picture to their music. Un dia, mentre estava a Tuxtepec, a la jungla a l'Amazònia mexicana, vaig rebre un paquet que havia anat primer a Veracruz i després me l'havien portat directament a la jungla, a la selva on estava rodant. I aquesta bobina contenia 3 hores de música que no vaig poder escoltar en mesos perquè a la jungla no podíem escoltar aquestes bobines. Llavors, quan em vaig posar a muntar la pel·lícula, a la sala de muntatge la vaig escoltar i em va impactar tant que, de fet, vaig muntar la pel·lícula en base a aquesta música, no a l'inrevés. I did the same thing with Wang Chung in To Live and Die in LA. Same thing. El mateix amb Wang Chung a Vivir i morir a Los Angeles.